ni le se koto kure ka pata jeji donc e nous si anu ko ti la siama e nous si anu school be nu ke kemi akwa e ho ti e wale be ya fifia ti la gbogbo to wa o le butami be le ke le ja no do pa mi agbon be le wale be kemi le pompo ya ji la gbogbo de o le ya on po sogbe ní sukulu abe edi toto teacher chan wa be ku ya la no fune go yin be teacher le ko la we do nu ko la to so school aji no afiko sukulu vi o sugbo le san kuro to wa est-ce que be o nu o sogbe vo kuro to wa nu si anu kikin won enya bi o se o be yin sukulu de o le san o bo tu sukulu de o mi gbon wa be yan fa isan ga ke me de viole sukulu est-ce que be egbe a de vi won ko o de jo le sukulu won ke o yan me voade alors que sukulu won ko chuare est-ce que be o ji te pe na ne be de viole pa enya bi o se gbogbo de o le sokodo e pe ame be sukulu ji toto anti do leke agbele ko ti do anti amicable ma be no vinyo no bere jo sen ko bona ma school view ku jilo ba paji kulo ya a jo se jilo ba paji vevere kulo ya nya bio nya ko se be nya be bio nto ke mo ke ame ko no ade etole la me no voma do inde defunan ke me be game ke mo ke se je vone mea o la ko do vuvu ko ni gbegbele be nu fifi nto yo le ba na ma ke jibe ke mo ke aba wa to eji no yi mi aba kwata fifa vevere kwa sira gbe o trome ma te so foto kwata ani ku hebu e gwando ke mi le gbe anto cha on to ma ba te ho ya puta lo me ba puta fi o lo apo ta fi se pe la kwata ba fi si afi ni nya ba mo to ba ina kwata gba lo ni nya me ke le de gbe ya mo do fi se re kaka la kwata no ya hani enya bukura le gbon be no be jo le gbon e gbon ji lo to a de bi o to a gbon klo wa be de la ba ele wo do pli ha ba mo bo le do le o do pa wan ka ya mo e mo no ta se bebe o le se go ma se bebe bi de ye le awon mecha ni so akula me se wa be wa to de ka ma gbo senti ka bu to de le pompo nchen ji ma be ni ko e gwa nu ko mu se so gbo kaka ba ya mdo po na mo kulo ya ele di o ko le mi abe radio le di kulo ya mu le do je sigbe le di la gbon be o di opo ndo ejesi ne lo be osibe wa no me ke mu no na mu no nya bua mte do etite gbonya bla ni no voa le ma se si bebe la hele la na koji ne do ele gbon be kule abe game ko le teacher won abe o make no fun te an kekere ka bo abe ke yo to aso so abe won to egbon so fun abe ne to be do condition ola do de dade na yo alo do de nti yo la to le alo no me de me yo la to le ke ma to bo tati yo gba lo ya yo ke won ni nani se no anyi softly e wa jo ni ato me be nya yo wo do game ke ola no so ni wa bi ma te ni eyan wa gba le o si be de ta to gbara so ko gbe to egbon fi ase le obi se ti choke ma wa to ma te no e mo le fun kaka ola bo ba to school jeje o si bebe o tati wa do ahwa gbeji enini e o mle gun be ti chon so pe a enu won wa yin si do si bele ke so pe enu ko gota mi a Norbert to asifi je di ko le ni ku kekele wa me si ame le gba mi ado mi le gbon ti cho han e fi to yin jilo yin kele wo ke ba do fi school le gba kele wo e chan do Cloya school on to egbe anu gba teacher san se le mi abe de bi mi aro mi ame ga mi teacher obe bi o ina school fata enu won gbale o le se a nu won gbale leke o mi awo pon me ono no do ovua nya to gbe da be le voile kaya tele nya le soa do amerebe be design so kaka e jobe owe agbova ho ya me gbowe ni ya trova butame do e troi be yo cho eja nudu we no nya eja Ukraine ba ho apo eja be do en primero de we ngale po koma so le o yo be do e gaje nu si anji ba ni nya o ko le ebri no e no ke mi le gboro so si pe eja o pe e wo pe juju ya lo le mi le gboro be enu ale sen o se le ke mi le gboro be Kengba Ukraine menya la ba me to chan lo do Ukraine menya 24 février ko we tra ma den pe ya vele o ya so kaka pe de me ya
de on a megase ga mi le gbobere nous le se on tona no mi se on a se place ni be eblie nyam so na jijia eblie be ga Aí baromètre wa. eni baromètre nya o eni baromètre to to subo en jije ni to to subo ke wo be e ou pe fifi mi le gbobere e noa ele defun nyam noté si bele ko glombo boye la o mesures sociales si bébé dodo la ba ke la gbojo no me apa jiji opolo ke bo wan enu ko di o la didi gale alo ye fi hala to pa do vire ye no la gbojo wa ojo wele dagaro mo memi o le pore me mo memi ya no dagaro di kwa e gaje ni pe die do nyonu la asiye alo amola asiye ala mola do hun so onde alo o se mi ke mi le gbe egbe mi le aze mi ja tro do ke ye yin nu bara ade le je mi ja nura ke tro do do no kwa me pe na se mi ja ona tore ndi ma po we na yo be le ku se mi ja Alo masuma. masua o ti cho nto cho ku na se mi ja o tro me ma ku fa Aji de na. o mpo ba do kaka fun yo do e no ke mi le gbe enya ko nglo no e ga ni ngam le hu si ben ke mi le parenthèse le do se ne ko se mi jam do yo e wa ha gba ni ku hele to asi nko yo mi gba français wo ma mbeli Kai ebe nya kombi opo yo ba. Lo do mi do en wa be mi ma no kwa to ga sia ga mo yo mi te ku na to do gare mo vla fo no le kika e pe ne nto no be e no la bia ko ne le ne o la te so bie je la so de ka ke le fun fi o ma te so bie je so ki de ka e ha po no gba jeji o pa un gbon phénomène de no va ibe nde pe le lo me fi kaka je ho ma ke mi so tu na kun meji e vele e nu kuli do ko la so bio de je so a e di we an to be nde pe ma le lo amu kom to chan kom ba le bio je kom a bi je ne ka o le ka kom fi nya ja ba di yo lo e wa chan ni ni a de défiant do na mbe le kento ye le ke mi o Chris be nya ke mi le gba lo agbebe ti hoho ke be nya no be le gba le ke Kai ko na la ya mo imprimer mi o la ti ke ma so le nya le gba no la imprimer o ku we ona kai la calligraphe pe to kai a ho mai papyrus la signa ko le bi o man o le ti ma to na ebe ati ko so na kai a to nya ku ya lo le ko o le se go me pi ko me to ne nya gba na wa na so se go me kai la ho ti ya e gan be agbebe ti koko be nyake no vi nwe Norbert Blanc e be incidence amu fi ebe so kaka e ngbana kaka ja lo e kaya no ke ngbo jo le moji ba mata ti gbe no Afishari. Ke moi lele ki are de diloda pa do ni so amene le glona mbe. Ye ai o le di o be vi ojo le privé. Lo privé o keke on akule ya o dagaro o be igadi amelo da 20%, amelo da 25%, amelo da 30%, amelo to 50%. chi chocha Ukraine o ja so ale ko Hein? Ukraine chi chocha so E ya eniyan. ado argument beton que la besia ne si fi wa ale Hein? wa ya de nkele no le dagaro wa Emunyan. Pa yo o le di o be vi o so le enu ya public. Ti abe school pa de me ni ma school pa me fisio. Donc globé yin ton va bionya comme le font c'est le fond. Eh ben directeur que le pa me amenare. Fiora bon ba tout fait o le roko. Ba be school vi le quick que là-bas. Et non la taba va be ba mo le pa me. Va be ban le cas 15 000. Bon to mata ba cha voilà tout 15 000 là. Fi biare. Mais eh ben bon ça va. Mais devient me vida o hofinai. Fi biare. Devient ban le cas va me venir non mais. Mais à ça, il y a un verre, tu casses. Mais non, un par ban. Ah oui, des les cas, mais les bioménales. Avec ta fouille, même un bioministre Kokorokora, et il y a un bébé, non, les enfants, les filles, avec vous, les encore. Mais on a tout 15 minutes. Yo, mais on doit attendre, maman, mais niet. Yo, il y a déjà le fait. That's why we're coming. Dai no hore kame obe wa me bio ngo la ta ban ka kama ye mba yo se go me e wa me bio ma te ba no ban ka mo
Bon, ça n'est mis sous colonne, on a bien mis un avec qui sont à voir les caméras, on a bien mis un ban comme il avait non cassé, on a mis là-bas non blé. N'aime donc là, permettez à me vous la va pas. Ban de quand même avec nous, Et nous, team les blancs, sans bénali. Est-ce que le Walebe qui mine pour est-ce que et nous si à nous sogbe ne wa soto school dia. Yem les blancs sans be auto school deo. Be wo da tro jire do alo ipa mi abe lebele do abe nous sogbe bo one of school le funu e fifia ko de vi ojuade te pelia enyanwa par exemple ne ibe de o minister ke kwegbo o po be o ta bank mo ni directeur won jan e fifion le mo ni aposo le la medio o po be ne re se me tom ni ta bronyori en kari jibe ti bronyori kari jibe ti di la jibe et nous si à nous sogbe vo ne sukulu ajibe la tin tonyo la donc enya bio si afike mi ale to e on mbele bon feu na zingbe ya de magba mbele s'il n'y a pas une femme dans le mur le lézard ne peut s'y introduire et amu fe wa a do global de bo negbe enu ko o le blon wa si be tata ko fi den school pa de me nya wa tele to wa o no ma school pa na o munya mia mi na te se le fie nko hia ba ije mi a ti gangon we enu ke ni dira gbe be si be bio ai les epo be ki wa mi nko so gbo we ke nko so gbo na mi nko so school o tutu gba o ya we mo le yo ma le bi on be bo do school a so e cha di le kwasi da me o be so han ba grade 19 fa e o po placide le sa ni soirée o be no po jilade be je play kaya be gbele bu do ko le mo ti pa ni de ya gen be le ya ba ya ho ame ko no pe jilade ko be gbele bu do ko bi kaya ba je play ya ma nke to be yen ma ko to wa to fo ne ti ho ho a anya be de ya gen ti ho ya gen so e gagungun re fifi am ya le bi o se be mi so gbe ma mi o tata te pe mi to mi polenti de mi le gbon ji lo ba paji e gama na ni be yan e gbe mi le gbon school yon to o si da ve pe poto school yon to le gbegble me o to le mo keke a me to voa do mi le gbon do we ba pata ga me ke ja be no fo fe yin to cha ni rentre anyen ko nyale ke de bio tito fonado tito na school anyen e ton gwa ele ni e teacher ba nya ke mi ba le gbon wa be de teacher chon so gba ene gwa ele ni infrastructure be nya fifi pokpo den ko na wada mi gbon le ho me fi ni so bo le school do chu school le o kaka mi do gba nya be redeploiement ko boja o te wo le o boja de vieux da school wodo e mi troto na o so o ma ra fulu e le vieux to be ma yo e nyi wa be yen o pobe ke mi kan se won le fi a mi de ku he gbogbo do ko le no antia e so ge mi gbon nya wa do fifi a ne do bo atu eyin so are avocat eva ko le fi are Maximilien Doche Amedi e be ya bokai egbe nya avocat le Paris yen be o tu school la be esido na pa be ko to e bi o be na re fi a ko tu school la to so funa so piscine ye ma ro so piscine ki ma agwa mi ke mi le gba na de to be kaka ga mi gbon nya won o le nku bi lo do wan ti nya o mu da place le fi be no a me collègue blanc fi mi afofu wan ka fla no to no bo be yo bo ja tro tu bo ka be school pa be o ja wa so kwasi la be tu be ke o le mo keke ma o le ba pe ru ma so nti e nu onu communautaire o ni le convivial cha ke ya mo la do ko le fun yo a me no gba ko wa no ko me to ko ma pa no kwa na igba yin se le mi gbon na de vi me be wa ha ku ko ni ma so a ku pe kwi ni ma so wa ku esi ni ma so wa egbe yo school ho wa na ayami ana ku de ntan ka gle la ku ami la we bo e o mle gbe mi so pe ma redeploiement ko bo wa e o jo le do nti na nkulebe ne de evident to be ma yo wa eke e wa o ya magbon principe gba de depi o gble do o do nti ne nya o ma pe nya o chambe ni o no be gba le to asi nya fe roji et éducation nationale le Togo ou majolo yene ne o fractionné fi tan fi de veto enseignement supérieur a fi de to de ko to secondaire primaire et wa cha ba ni ku ka ku le do anti le ko le fractionner ministère on to ke na be synergie a dit le ke ministère là no en bloc la do direction c'est gang wa so no wo to e ministre là no ta mene a e gba chevauchement be le nani les ministères et que ni ministère de la décentralisation et de la sécurité ministère on et gon doit fraction ministère de l'intérieur pour yone o fractionner tien gbe fi ke ministre damehan ya gbe charge au sein non fi ke ministre fa do abu pe si be e no pe no wa do re kai be mi
bref et que ni ma ho avec cahier de charge voilà o cahier de charge mi na le blona o ke le blona to go eduke be ni min lo soku do ba ya mi do ministre e ka conseiller avec rang de ministre ni nga ne ko ni tochon ken gbo conseiller officiel et du on a amené les tatare en Belgique on a ministre ne ke le o le constitution me chan ni nga bo suna da dia ero ni nga bo suna 30 oh 15 de 15 oni na ha ne na chiffre de le que le wa constitution on a ne suisse to ni na 7 tu as un kati mi amido Togo mido quarantaine de ministres et problème de quand mais il y a un problème mi ami son ministère on va les régler mi son ministère on les créer problème yé ya le fractionnement non ministère de l'éducation nationale et ministère a met tomber niegbe nous connaissons l'éducation nationale Togo être ministère de l'enseignement supérieur ministère du quel ministère de l'enseignement préscolaire et secondaire alors et que m'américain enseignement technique oh enseignement technique artisanat cha puis il y aura son ministre délégué ministère délégué hang ici ministère délégué ou artisanat le ministère de l'enseignement secondaire primaire ndana décidé ni la ko kalami décidaka ndana décidé ga ja ko mo ko ko na ma de ko le na me do la fetri me haro so na poporo me agisa ha ine me donc ko me kokki décidé si wa ye ni de ko le glo de mi aso ba nya be kele o mi ajiare sukulu nto je dans les Togo megbe o le ego gato ameni be tuba nto so ha nto be to me ngla no ga se ga be ne be mto be amegba lo we ba do sukulu nyanya nke ye mko na be sukulu la ni le Togo eni de vegwa no le blanc école technique o eni et au lycée o et au nous quelqu'un là de ko mi o place les filles mi mi asa lo to ajile lo ame yo se fi o la pa wan ajile ko to vo na ti to ko me gbere we to ka mo yi o ategun la ko si gbede chan gbale to ko centre be pa me han fifi nde han gbala fi de tantam me de han se de le glidi chan les abalo ko ajibe mo am le funwa zebe bon nya gbo zebe chaka pa abalo ko ajibe agbale nko to do mi de ko ya mi tono konji meje si don bia me o mi le gble o le dira tu de chan ba kita o le dira tu o no le dira tu ya o ne tu kengwe ne ko bo da tu c'est pérégrin on va le ne fio docteur Lafia on va tu docteur Lafia o bo le dira tu ya mi le da so contact le fio e nu o mi le o e hian be o bo eta généraux be nyaro va le fio be nya sisi kaka si bebe e nu la do nu wa fie mi le a e ko mi bale fifi ani ma se gome a sukulu vi ocha teacher ocha jila ocha juanto lu ke ma be ko npa so gbere ma to school dio o est-ce que avec ko npo so gbo c'est vrai be na mi npo so gbo va egbe ya nenyi be ministre ke pendant school be nya gbo ne ya wedo de kaka be nyi be o be le 19 septembre elle a ne yem le gbon be na de nenyi be e ya te mettre moyen ye be nyi be enu so gbo fi di la ola ba po enu a e kaye le la do abe bio school o po il a dit ko le président ko do teacher ko le président e mi le gbon bon mml 14 le gbon be nenyi be o jibe o to school di new area boni da sine ne be ami donc bless donya de 10 be teacher on talk gbon be yo mda de kuku boni da si yo c'est vrai be amede le wa mo go me akul pa ba mede o comme ko le ga pa mo be yo ya be nu ke yo le biwa be ese di yo zon lo ken go le biwa no donc be nenyi be munyi be yo la ba de kuku bo la da si yo donc ni so mle ho ya me ni ho manglo to Ghana et nous ministère de l'enseignement yem le BSB na le fifi arrivé et nous monde de pengba le e gbon be ya yo wa ke ni yo to yo wo le me be fifi se to ni kotea donc abe enyawo nyamnyane de o la ba de nyawo da be ndi o la no jokpo la bo be ya ke ni yo to yo wo be yo kula sile me be fifi a ese ni wo kotea donc abe o la be amoni ti gapa mu donc enu wa ni la tenyua e ni agbon be on est jababa ne wa we parce que kebe ni ablaze gbon na pese agbebe mo le su vo gba to le de amelo ojo le mi donc abe e la gba no ti akan e la gba no kan e ti gba le kan donc bo jagba we do de be amelo teacher won ko le ga pa mi wa parce que be non pour beaucoup c'est e le sigbe bomba retardement ne gba le yi chan me ko lo egbe yo le we a
ne eva le vi la chona po pe pour et nous en tant que yo le wa be est-ce que be non mais on ba to le bledo dia wachan o le java off donc fi est-ce que be ne be gasia ga me le gba le o mu fuma est-ce que bo la ga no le amotu gasia sia ga me e nya bio se ke mi la no wa yo Onya bio eve ton que le n'oublie pas mais ni be kuhele nke mi le éducation nationale entière kuhe problème le voilà mbe de bio que mi la no wo o mi ministre ko le funu no na o ma bien nyan que mi le po le ko mi le litai kuhe ole est-ce qu'il y a des problèmes yes or no l'activité syndicale iye gba na nto ye nten ku jo le nya me ke me le do to ame ani so be le gbonya nye nya be nu hu acha do nu ame la pare si be la to be ke to be mi no na nko ni nu vo ami tro to so gon me va vo mi le je se da do nu o ma te den fa gbe to mi ni be ni o fo ete nu me ni ku hele a o ti do nti nu to no wa pa sesen to ko o le amodo mo a do mba ko be èmi de anu kele jo fi ẹyin be ni ji la yin de la gbe do me jegbe so pa me lele mi nya pe na yin yo n to kele fi ani to mi la do po na mo se afiro ale mi fa o se ni ameko le to ango ameko le to teacher ko we le revendication salariale yo le to awe yo wale mi ju mi le kwa me Bruno Rotelo le o be syndicaliste o le syndicaliste ye charge que o bele woni si le ye nobel gnombe amejuro amekepe ke wale gnombe mi fi etros ko jumenya no le syndicaliste ye charge que o so le kokwe so le ko jumenya le ni incitation à la révolte au ballon des populaires et wa o ku wa ne pour dire le mais teacher syndicaliste là-bas non incité et du quoi teacher incité yemi teacher no dagaru gaji na anya onde na mo don ne teacher yo bo no kreba nya nyawo muka mo mo ambe wa to memle o mi nya o de kapo to na mi le de confirmer ne mi ni kan pa mi agba so de kapo be on va vous rentrer dedans pa mi an to mi rentrer do mi ro ko me ho mi tro san abobo mi do gome po ogbenya de confirmer pe si vous me mi ni kan le français gbo mo yan kan lo ami atos don to gbe togo e bi ade se o e fi fiare si be school be nya le ya mi nya be jilawe no na fu amenko lo school be ho ma jilawe la ple kaki a jilawe la ton school fe a jilawe la tui ni le vieux kaka gbo ba jilawe la da nu no la du le fota ba ti la bibia le video le fun wa on gboyan ni wa no la gbo ba ho we no de dere kaka la wa le ba lo aso dagble aso e ple kai no alo la gba te so blo akume no la du do ni soa mi se be le fun la li o be nya me ka fla mu yin ku de to ame olo wa transhumance agame wa plo ni ba du gbe so afide ya mi se be o bu gba ne o gba koko amere ala amere o wa lo li o so do amere ba gble me kaka o jabo ni nyonu a no po be ameko be pe ti pe a ehun la ma gba ju o ba du nya ne no be o se nya le ke nya joro mi se e joda gbe ntochan pompo vie kurinchi nyekodo pastor do komikele ni mmlkb nkono to ego yin be eye so na nyanya do da nyan tutugun ye mi le bi ese be le kenu ajodo ameko po no atepe ami obe owe no funali aplo ibe nyi ovali yin ovali to agble ami anyonu akodo sun o la agble ami ye o le gbon be o ma te plo yin ke so to yo be agble ami kem so va amango ti ame do ala du bati o le eblibe ko bli yo do a wa ye o ke o le onu akọ bo agbon pa o si bi o to sukaraji epo anu so ade inu a zamarama lo funali ya ede pachato po ibe jan abona no vale ya adegbere no ji o la ko be inu elande no na wanchi kukupe donc ibe jan bone ke be wonu ani nya be ame ko pompo domitore kanto le gnobe ni munyi be de nusua nto chan si joka bo ane ya bagbe ni kechi mi parce que nyonu akodo sun akela gbe be ni munyi ko yin ne o do po ma nusua ya ke si jo wa be e cha bagbe la chi mi donc ye over yo amu kuro to yo va koko non be inu
ko da mto mi ba ko be conseiller municipal de Kabako ko kemso yido afanya konji donc o va aller o nous soigner les fonds et jodagbe wan kemi ke le pompo ave be consider gbe zamia o koko nyono kemso va yi to nene obo so no be 200,000 ye o so na be waso nwana mi ame jamais o si be epito atema riba mi va so 200,000 so na nyono be humbo ni so va no wana le kondi ne be ami ade ba gbuchi me et les vogan ben to me ki ami gbon be wo tri ke mi to ngbe va ira c'est juillet mais no be ni ke o to kakra me afanya be be o to kakra me re chan e ba gbe e chi me donc ami gbon be funu to ya kudo no nto me le fie le ke pari me moji ke ve kudo ba ja ko to wa to funu c'est nto onya hono nyere sa be 21 hectares neni no into plus 21 hectares et on retenu Toroji et na wa kufunu e ne jija si harufunu ne wa de so no wo do na fetri gbo ma gbe to o wa me ro pe lona yin po la ba fetri o wa nu si mi gba no yin gba va no va be bo be amede be yiwe gba be o po ya ba na gbele be fi o gbo ní agbèlè gba eji yàrá jò ní ibi o gbọ́dọ̀ ẹsẹ̀ ló. Eya ohun ẹjọ́ sẹ̀ asobe njabje si amedi o refuna mi obo be karo mo touchan o late wo gaja so toro do agbèlè o so na enu so na gaja ke mi be èyàn ni vayi mais quand yin ne do po ma ya mo fẹ́ pa amedi touchan o prom ya amedi touchan gbon fẹ́ pa me ami abe ye ba do nu ewu enu ade enu ji ke tutu ba ko va do ye be agbèlè ke yo yi enu wa ko ile togbo a no jadameria enu wa be ekenu to ne be 2000 eni egake la so eni gake le se agbèlè ko du na si bebe eta be mama ni 2000 kotoku ve yo ba ibonu change donc a change do nu ke ono e be wu atikere ba agbèlè eni amene ku no etrojo va yi gendarmerie va tona gendarme be ye kplo e be yin o va du e ba gble be ke ba du agbele anai ya be ye yin amene va ku o sanya ne ya o sanya en okay ya o sanya et puis ya nka de ti o be gbe ko e be funu e po o va du nu e be yin ti ya le dagbele amere kplo eyin va du apa agbele a denyi o be ko la va le mu ye ba gble me ye o fe dun ye be yin o fe dun le examen ye ko mu nya me dia me nu me yen wa la yin ngo ma te de pio ye no enu a garde vue kaka ken gbo e ba mu va gble do bo la tu yin be fi ken gbo da si donc enu an to eyan be yin le afisi afi ke yin le abisa me jo le bi odo ko se eyan me ma be dagle a oh ne na on quoi be ke o le bio si be ko le gbon be mu nku de to ame be be nyu wa be wo bu hun le dagba e vo dagba ti are e Fulani kopere le funa Fulani o kopere le vo dagba ti do funa gogo nya onye odo amenya na konjo hayi mi o me ha no be troto atike si mi boy dagba ti alo mfi ko le ku phosphate ojo le table go no ba so table be mo vovo ko ke so le gbonya so afanya gbonya ba ito ame do son le o pa nke ti ne bi o se be Fulani kopere le apawaji ma ko be ko ja gbonya le o pa so ke Fulani lo be nya le jo a ka se ga me ne mi ja mi o de ko nya be ha do to pata ne mi ja e so nya do to me a nya pata mi le pra mi le do pupulu ne nya be ngba to si bebe miawe le dozo e tu cara de mo voir o le pole que no le idi le ko gbon en français ma crescendo a lo de crescendo e wa e le ko le idi ke le wo ni so anpo nyon no abe photo le ya le ke mi gba réseaux sociaux de fun bodem ke no be gba na fifi enyin ve du amede benu ame ba wunu na gble anya tro bia ya ba tu fe ke bi san be ko tu ku fe ya la tu o le obio me ka to enyin yin ama me ka to enyin na yin o ma e o mli chan le do ntibe Fulani kopere pe me nya be ba mo no me le fun ka je fo me Fulani o be kopere ko kentom le fun ke o be Fulani de pe son na mo wa o so na fide nko na be transhumance ko na ti o so no me ka to enyin o enya won enyin nya ke ye e million of pound ko viveria wa mi ma no ke
yo dukplɔtɔ bɛ o sakapare ne keke o te nya o sakapare nyi o tsa yo dukplɔtɔ ante gbɔnya wa constat bɛ nyi bɛ wɔ eyi eɖo ko me buta me alo ne eyi eɖo ko mo renseignement le va ne ese ya ka ba bɛ yɔ ebe kpa me kaka kpa ebe do nkɔnɔ minorité minorité o yɔ no dukplɔtɔ ante nkɔnɔ minorité mɛ ka we le me o ye nya o bɛ jesi ame de o na ate tɔ la wa dzina ma nya ma di ma nye ntɔ le ati oji bɛ ano minorité ame ke ba tɔ ba de angbadzo no wom ke ngbe ke ne mia to go tɔ ne mi le da wisa nu kadi ada de ko be so be nye nye do enya wa ha le do ame ame ko ke le won gbegble gbele do ame alo si be ame ko tɔn si be fulali ko mi le gbɔn je do te le wonu alo ame ko tɔ nyi yo fu le wonu wa impunité be nya ke mi gbɔn na pe onya ma me pe nta te to asi wo le we ke wa alo gare me be la ba yin do hi wala ma do ashkuru na lo wala ma do CVG dagba agbɔn ni to acha nyanda bia we ni so Bruno mo se ba ni ka kela ba we sha Bruno ni so amle mo se gari ba nsi o agbele agba no agbe vire fa ye me la go ma o ni so amle bi o se bere do le da mi le du amelo o le to mi lo alo le me mi ma pipi amnya bo le jami ya ye amejuro chen le jami do e de funa o pa de video kan da memle ni so puta le sire mi aputa ba ya le po gbegbe etogo to abo trofu ga po gbegble be odo opo ayo zamana mo be ni ko po yo na afite gba yo po yo na be gaale nke be ni togo to mi ze mi jon wa oni na mason alonde David abe nu won sisi na ndo nya mi ko na be yere mo nyen kan be ko kula ya ba lo me fia alo no ba ji le fia mi jesin ko na be yere o jesin ko na yere no be ntam na ko na yere mo o so na nyila do na gbagbe je si sansa na lo mere wa do na pa be yere nyore yo le gbo ro emi ku ke mi le fi je a ta flache nya no bi ko tele da u na mi le do ame jeje bi wo jeje ba wo wa de to ke ni mo gbe bi anu te la puta be so se won me ye aya fafa le po wa mi na no dure me enu wa kejo ni so a togo toru la ke nyembe wa be po abela si me ya le lo voa so ha ba padia odula de nyambo ame ba to na flibe nya wa ba ya fide kaka be o si bebe de o amu ba to ngon be de kuku be nya de o mse ndo nene voa wa togo la protester le nya me e wa ke o ba le jan me jan fifi e go be o we gbona ne be yo si be blemen mi ya lo mi blé le to ame we fula de chan eso be nivel dun la me do akle me ka me abe ha mi ba no yo fun la mi no yo ni ploto do nye nya be afa attention plan la nyo lo alo so plan la nya nya se po bo be to go to de o chon plan la nyo wa we be do no le gbon be le lo me gbe a mu ni be asasifian me over ne o so se shine na vi gbogbo to ko le a be nya na duke me to yin ndaje a no me to venir que bien mi le dénoncer pour les kia no yi vome alors il mi abe mono me afanya ko pepe mu mi appelle ko le blombe du me kaka be to be conflit won la no ze ke e ba no yi to ko to la te disale to ko be ni wa o to go be pelu ko le blande ko ni kwa mi je si to go pelu we no yi mango mi no vi ko le mango mi abe pelu le wa me gourmand fambare o aicha fambare le watara famille watara le bo fie alo mpe lo nyina amere ben o se na san ça yi bari o le bari le watara o le mi agba amere ben le gbe nya won o yi mango o yi dapango o le amere ben le gbonya won mi mbe mi na vi o le me o mi yo na ame won to fula le mi anya go wa to ko to yin wa to ko to yin le mi fula ya anya me ko so go do mi le gbo le mi e fi ade enu ke nyim le se gomo alo nyonu ke noa joro dia mo se be kokoko va jo la fanya egbe odo ne ro o be fulani aba mo so na gavire on lo so no vi no ame ko we senya o se vive o so do alo eme bo we cadre de veau wa cha wa we nya me ko we le konto comme yo so ga les deux mais o odo ne nyonu o be avec succès et les soins continuent. Les soins sont poursuivis, les CHU, tout coin, on a tout coin vivre bien. Nini Benouane, cadre où il a pas notre caméra. Les cadres ont moulé,
manyo be gbere kakpare e diru do a popon di kwa be enyan wa vo no kafla nyani sopo e ke mu odia mi salon de l'agriculture no okoko yin o ba opo a ora be egbepo a chon le du yo trile ke ma obo ya nuka o o ma tem do range alo epo tonto ne yin o are ìyẹn máa gbà lọ́jọ́ làmì ní bá gbèlè mi lẹ́yìn ọdún làmì bú bá gbèlè mi o ló àdọ̀bú má du àdọ̀bú lá dàtì o àmì bú má nà yìnyín àmì bú yà nà dà gbèlè yìn alábà nà gbèlè nù nà mẹ́à ọ̀là bẹ́ yìn bá du àpè àgbèlè bẹ́ ẹnjẹ abẹ́ yìn àkú ẹnjẹ ọ̀là bá sàyìn kúkú ànàm ẹ̀wọ̀n àzùn àmì tàfú àmì kò lè ọ̀rẹ́ níbi nù ọ̀nù nyàbẹ́ èso àyọ̀ ọ̀là bá tù ìdóbó nù du ìdó mà wá ọ̀là tù ìdílé gbà neni be noire ma nyobe jiru do ba ko dia bless ye ko mi le gbon we mi le gbon be fifi ami o ya jiru do a ya ba pokun di wa ke le pokun di ami ata ha do do wata o ke le gbon mi ada haru wata me mi afon wa be susu bere amole ke mi le gbon ya be ta fla che yin won enye ke le fi enyi mate na sinyo e gan ne be enyi mate na sinyo be enyi amu kokolo be ga yo so ple na yin ne be la si osugbo anya be amu onye ocha lóògùn alọ́mẹ́ra sí o. ọmọ máa gbọ́n náà bí wàtàrà ọ amúní pẹ̀lú oyún. nǹkan ni o amẹ́kẹ́ dáńgà náà àwọn jẹ́sí. ọmọ bẹ gurumanche. agurumanche wọn ni tó dẹ̀ bẹ dàpẹ́ ní fòfò ní àwọn yàmẹ́kẹ́ yà bẹ dàpẹ́ ní ìdọ́dà kẹ́kẹ́ ẹ̀yẹ wọ confusion alo confrontation yẹn mọ̀. dàpẹ́ ní ìdọ́dà mu yàmẹ́kẹ́ yà ẹ̀yẹ chaka gàrà mi. ẹnu kẹ́mi lè gbọ́ra rẹ̀ miawe le gbɔn be mia fɔ anyi ne miatɔ ele de fun do o la kpɔ be le mia be di ehia gari mu ne nuwa be dzoa ebe trɔna sunubu do mia nikplɔtɔ be nya yɔ wa edi be adzɔ le kɔpi do mea ebe nyina nu ke mia le frasi be affrontement ye mu be nyina amerika be kuku alo nu be gble na sugbɔ le fi akpa yɔ dia mu te nye na tukana va le ke vua do emu suna gbɔ le mia gbɔ fi si be le ke be le tia ne ne wa ehia be si bele ko le gbon wa popon di wa vvd nto awe no mu do danvia dan kan va tronazo egbe ke mi le fi ale dagba ti fun wa kolo ya ne amerigba le amegba klonyi to fun fifi a nyen kanu di be amuna so nku vi nwe so pe o tu wa dagba ti anto tutu gba le be trodo ke ngbe amegba te le dagle le funu nyem nyabo ba decide dagba ti anto po ko va le ku phosphate le funu wa ne amegbate dagle le funu kaka o fe pátápátá o le ku phosphate le funu fi di divine alubia no ne amete gba le dagle dagba ti a ma lo be yin ba du na ni 30 place do mu duwe gba ni funu o ni se bo o la ba de ojo do funu be mi a phosphate asubo la ni gba me kaka o la de ojo fa na amegbate le dagle le funu vi le tutu gbanto aya dudu ko va je funu wa to vo be funu tro zone mi ni alo carrière tro carrière de gbolo ku funu wa ya dudu ba le funu ye mi al ke indemnisation be nyawo ina do vo ndo je si ba fi ko gbele ku to me ni le mi agbo kwa aduku dudu be nya se na le funu pe ye na me gbele dagle le funu ye vo yin ye la ba du ni ya e la wa sa lo so jani la ba jani ami won ba gba ti ba le kojo la gangle de fu e fe gon le gbo be cadre edu men amenya gba me to me ko so vo o e do ko wo ne jagbagba ne memorandum la nglo enu ko la wo wa we ano memorandum ani me ko o ma so do na me na me onyi cadre de voix ojo la pare abi ko la memorandum ado agwa definition ne minorité que me le dia Bruno to o gba cadre ola na pare le ko ameden tote Donald Johnson na national te be cadre fe o mu nya ke bi amekuta ko tele dalo nu ya me a o re jagbagba ni wa so fi ke wa ba lo so na msena wa fifi ari le e yo kike mi ari minyabe muni dagba ti le do ko dana mele le Togo est un pays essentiellement agricole les agriculteurs kinkin wane no me ke o do la no wo aso panko mi ano vi ke we egbea o ni ploto o le lo
ola kplɔ nyiwo wa gble me ava nɔ zã ŋku etɔwo. Ke gbema ɖo enyawo atsari matrɔ yi godomi vi ma nyisɔa le enume de ko kpɔ nua teƒe ame ɖeka le gblɔ be amewo tɔgbe fifia nenyi be wova yewo gbɔa wonyina ame ɖewo kewoe wova plena lorika. Apla anyigba lorika ɖe. Wopla anyigba lorika kpɔ sɔ enyi si bebe blatɔn alɔfa ɖeka va le yi keye womɖona nu kemi yɔna le français gbebe prairie o keye nenyi be enyiwo dzo le fiwo wodona le kpome lea enyiwo wa te ɖu gbe o donc amewo ba gble me koe wokplɔna wo tona donc nenyi be ele nyinia ele be dziɖuɖua ne dzagba bela ŋu ɖe enu ke ŋutɔ tsã le wɔ ŋku na ma arrêté interministériel de le miabe dua me ke etite ɖe enua ŋtsi bon ministre vovovowo wodo nu nene be enyame c'est be arrêté interministériel numéro 0011 ministère de l'agriculture ministère de la sécurité ministère gbogbo ɖewo do nu me ko gblɔ be portant organisation du mouvement de la transhumance au Togo donc on gblɔ be le troupeau incriminé sera purement et simplement saisi et vendu aux enchères donc anenyi be on le ame ɖe be nyi ba kpɔa. doa me ba doa On tɔ kpɔ ame ke be nyi o le galea. on la va et puis arrêtez à Bari dit des instructions fermes ont été données aux principaux responsables des organisations d'éleveurs et aux autres acteurs bouviers propriétaires d'animaux. O ma di be nya gblɔ le wa. Enu kem le di be ma gblɔ nyi be na de ede ke mi le gblɔ be na dugonu glɔm le gblɔ yɛrɛ pour voir si be wantɔ wɔ dodo de da ɖe be nene be nu dzɔa be wa wɔ leke donc enua yɔ fifia enu ke agbledetɔ wola wɔa ye nyi nya ke blaise le gblɔ sama be soit wola kpe ɖo wa be ŋutɔ ame ko nyame ŋkutawo le ŋutɔa me wa nenyi be ɖoɖowo ɖewo wantɔ la wɔ da ɖea alo egbe mea enua mais o d'accord na amewo ŋutɔ me ba kɔ ko da wa mairie wo kudo préfet wa bon ŋusẽ la te nɔ wa si ke mairie sia mairie la nya ame nene ke nyi enyikplɔtɔ le yebe anyigba dzia enyi nene ke le sia fi ko be kplɔna nyia to na donc agame nenyi be ame ɖe be nyi va ɖu nu ku ɖo tɔ nu ko wo ɖua wola te wɔe ɖo de be wola te ame be agble wo ɖua no fún la tune alo la kpe ɖo ŋtsi vi ɖe wola wɔ parce que be ame ɖe ma te zã epe gbogbo ɖe woakplɔ ɖeviwo ya gble famille akeke ya gblɔ eŋlɔ nu da ɖe ka kɔa enyi la va to eme aɖui nkeke ɖeka tu afɔkpo kpɔtɛwo dzi keke be la gblea ele be woadzagba woana nusẽ gbe woana nusẽ mairie wo kudo préfet ko le ŋutɔwo me be woate dzagba ame yiwo nyi nyikplɔtɔwo le wa be wa recense wo keke woanya be ame ya leke kplɔna enyi ta ya ne enyi be enyi ya ne le si vembe alo kudo tɔ gamea cheptel ke le amewo sia. wa nye puis wa wɔe ɖo de kudo su be amewo ewoe le gblẽ sɛ be eduwo me amewo da na gble va enyi ŋutɔwo na ɖe O kpɔ o yi salon de l'agriculture le France no kpɔ nyiwa abe nyi ame tɔn le tsame. ekpa be kpo nɔna wo va dzi na nana we donc o nuna fɔe ame va du ame be ava nɔ do fɔe o be fi ke be so ma. donc ele be wana nusẽ gbe wana nusẽ mairie o kudo enua préfet o be wa dzagbagba wa recense ame ko gbenya mo kpɔa gamea nenyi be ne be nu dzɔa ase be nenyi be dziɖuɖu atsamia gblɔ be sami wa kuke bo le wa tsã dzi wo le kpɔe be enua yo ma te do no donc wo ne na nusẽ gbea wo ne na nusẽ mairie o kudo préfet o kudo su be wa te wa wɔ nene be nu. Fortune a bababa si abenamilo nyato nyabebe dada ile bongwele idina de kama pona boyebe parfum jasmine antonio wena clic eme vivina et pour la zobon dana molo he dana rigra alori kantoni nous avons le parfumé fortune nemi kunya bibo me kikinya no no me seme be siebe mon parfumé fortune ele kilo ama tombe sa komi allo kilo blave voir tomber sa komi nemi dibe yo appelé mon parfumé fortune souvent allo des cantos sans phare mais des blagues cabanières au canon les 90 29 36 64 allo 99 58 27 25 10 mon parfumé fortune on vivina on a dans la messe et au panasso abomelu kpodzralawo nyanyui aɖe va na mi he eye nye be wotu asi yeye aɖe si mianɔ ɖiɖim le vovo me azɔ la na mi le lome sabala timati kple atadi mi va ɖena ɖe atikpo dzi kple abattoir pasiawo mea alo plekaplitɔwo ko mienye epam tu asi yeye aɖe si le egbe ŋkuŋuŋu ƒe ɖoɖowo nu la na mi ɖe lome afi si mianɔ dedie le
Nkwenye campus nord-ouest Beklikame Asieye et le campus nord peut avoir nous loko. Aniba agoti de cap que kemedie wotu Asieye lado eye miakpo asibado asieke pour HDP eve. Asinya ubo pe de ka letiko kwe si ameo anodum la le asiame. Ameo première passisio pro nous nomesio peut de die non le namibe vient pour le miabo et pam. Novi de Veo, mais laissez bien encore les 95.5, les du Boya via Bojanga, on a fait un cabin m'a dit, mais laissez bien encore les 107.7 qu'elle est au CFM m'a dit, 3W dans la FM.tg, dans la FMB, Facebook AM, dans les baignants. Bon, oui, mais par les premiers la Gazette du Togo dit, mais les cas, c'est un considéré, mais il y a cadeau, tout les sous sous-bois. Yangu remia novi Norbert Douadi qui la hada benami ande ni so akosira de toi mais et school de pakbova on les blancs cybercriminalité bien on les blancs réseaux sociaux bien on les blancs bien déontologie et nous vous bien bah kafla kudo investigation les qui nya kado to la dossier comme la kume kaka nous que les wala mais et la défiant et du miviwa ma bio binali et nya kakado to le auto fois que bahia va school o pabe mi ave doa si bébé teacher don ni que enu auto na vo gbesi agbe enu o gba le tro gbesi agbe donc ani be enu le troa ni be o chom tro le tro de wan chewa kema o etoni glo na be nu nya jo le gbo e go meni be ga keme enu le be le tro de nchidoa o chom le tro de nchidi ni donc elle a jo le papa enu yo tro le va et les nenebe tutudoa o me kuro nenebe enu me le nkekia o me o ba tro abatro koko mi abe nunya divide le do abe wo me enu ye ko le to ale mi la no zando e o pompo gbogbo ro so ko dondo ti fi aveve to asibe criminalité benya egbe a téléphone ke la lo mi na mi kuro to wa le mi la zan mi abe téléphone do e do ke mi la tin so wo ni be nu ti o pompo kuro na mi e egbe a amere la tin ano afide ano ebi ordinateur di kudo to et la tin quoi et la te wo o na a manipuler be ordinateur kwa kema et nous si anu ke o le o le téléphone o dia et la no kwe ni be nu ti o pompo kuro na mi do et tado di no ni be mi acha mi atrozi ava fion du quoi leke enu le jodo egbia consider ya me osi be so consider ve ya nenia obe enu nya no vi dugmato o prendre conduire en otage ebe système informatique qui a le ebe système informatique to kekim ke ye egbia et to ko na to ordinateur dia ni be nu on batele yo et le nenebe tutuduo mi o na kpore unebe ni nebe nu chan o la tinjo le mi acha mi agbo e nenebe nu joa e do pio egbe do pio le mi abe do amekeye nenebe do pio o la mi asina nenebe amede e prendre en otage système informatique o le do mi lo alo afidia egbe do pio le mi abe do ameko pe na do amenti nenebe nu wa e yo le kunu me na mi pale consider ko gba na o me o et nous commis vers la milano pour mon de carré mi avait nya kan mo di ke ola de nous mena mo le ke no le et les ni sont egbea ola ko be amuba du tuna mi abe téléphone yo ke mi les ankaka ola na o me pa me la yo pour to la yo appel vidéo ke ola no po et nous pe vidéo là no c'est les téléphones wa di amere be yo ni so be to Adebayo be iyo ebe le dila magana mi on donc abe ko eche be numéro ye jibe bon be jibe sorry ka ko gba honya ho be dila ne milliard ka va be ni so 12500 londe ni so simoni do da be ni so to ne bobe ne jo ho 1 million ka de Adebayo yo you can appelle vidéo va tv amion on est do de ko to be o la no pa mi abe image la no défilé o la so be yento wa mu yento ye de gnobo fi Adebayo to ne bobe la so amere be numéro ne be ami aji be la hoga to donc ami abo be Adebayo yo be ni so 1 million no va be
né 12 500 dollars de téléphone du pas bien assez pour né dit 1 million la débat ça né dit 12 500 de mener la juste ça Oh, ya, ne 200 000. Bobe, il va tout les bobe. Ne jo 100 000 pata le venir la so pote. Le be o la be siri ya be nous ko gbona e ji le wo be ni be so 12 000. Donc abe ne be nu wa egbe a ole. Donc abe le odo ate gada obe ni be nu ba ma jori mi ajo. Donc ale ne be tutu do wa. Mo ni bo fe fi be mi awe la nye wo yo lo. Mais mi o mi ja pompo su nchi ko. Ya be nu ole. Be nu ole. Et mi la fond du quoi? Voilà, mi a fond du quoi be ne de ke be nu ole ya. Le ke yo la wo ya. Nene be nu e wo be ame gbogbo de o jimi. Ame gbogbo de o jimi ke wo ko gbe gbin na pa o 12 500 1 million fufu to le mi donc o so eroda donc ele be egbia wa pompo na mo veviri eye eyan fegon ke di o gbava egbia réseaux sociaux to Facebook le YouTube le et Twitter LinkedIn et nous les gbogbo re ke e du vovovo me amo so le wo communication e amo so le wo nyakaka be to mi agbo egbia et nous mi abe ko de la presse que les mi agbo npo le pompo npo le so ni be nu kem so le 2000 donc au pompo na mi si bebe nya kankan do to ni be lekeye mi la azan ni be nu odwa donc au gbon ni be nya na mi des réseaux sociaux do lekeye mi la la trop de ce temps oui le pompo et nous bois be nya o be ni be dodo nyo be ni be gbo le fion mi nu abe do kwa ga mo je na simi onya be mi na te kankanya ya bon emi gbọn bucha fifi àwọn nyana wọn lọnà ne gembe dọn wa jẹ àwọn nyana bẹ journaliste o le e o gàwọn mẹ déontologie atrọva ne wa yóò lé ne ra si gongongon bẹ mim le ọdọ aro mia bẹ dodo nu ọlẹ gbọn réseaux sociaux bẹ nya o ya si bẹ nya kaka dọ ọtọ gba mia bẹ ndekun kele réseaux sociaux ya gbogbo tó ọtọ na dùn amẹwọ kẹngbẹ dọ na réseaux sociaux akpa abu de trọ le igọmi ni journalisme de trọ journalisme ayọ mu a yàwó ẹmi àtọ gbogbo ló lè gbé a no ojo yìí sì gbèmí réseaux sociaux jọ ń ràn án àtòdó lè fún wọn kùnà pọ̀ àtòdó ní ẹnẹ́kẹ́ gbègbè ló jọ ṣùgbọ́n yẹn lè di láì gbọ̀n èyí àmì kò yíbo wọ́n gbọ̀n abẹ́ ìhóyín blogueur alo bẹ́ ìhóyín influenceur tó kó tọ̀ wa wọ́n yà mí bá sọ wòtọ́ de kámẹ́ ló wà bẹ́ yàntì ló fi wọ́n pọ̀ mí lè yà alo tó kó bẹ́ hàjì tọ́ kwa dé o sọ ẹ̀ dó wa dó kó jí bẹ́ ìlú yóò dọ̀rọ̀ sùn yóò nọ̀nà tó bá wọn jìnnà ha tó dórí pípé wọn tó pápátá wọn hà gán ló jìnnà yankpọ náà vọkè e lè sílẹ̀ ngbọ̀nà so bọ́ọ̀lù pòtọ́ tí bá mẹ́à kẹgbẹ́ nyálẹ̀ kò gbé pònà mìíràn níbi total wọn kẹgbẹ́ tẹ kọ́nà bọ́ọ̀dà fọ́ọ̀mù zẹ̀ àtọ́npọ̀ ẹ̀ngàn tó rẹ̀ ká kí wọ́n náà mẹ́wẹ́ ẹ̀ngàn tó vẹ̀ wá ní mọ̀ wọ́n á fẹ́ nu ya bẹ́ẹ̀ tó lè tó àmì ní gbọ́ à français gbẹ́ náà sì bẹ́ẹ̀ dàkọ́lù kò sòsò lónìí mẹ́kẹ́ ngbẹ́ lè tó français gbẹ́ Ounois avec l'aide de Dieu pour on va mouiller le maillot. Avec l'aide de Dieu, nous sommes mouillés dans le maillot. Avec l'effort physique, nous mouillés dans le maillot. Puis il y a réseaux sociaux, ben yako les on le tout mis, bien sauf on yawe et zereka poye obe mauna mana japo. Ejam keke amade. Elle a les Bibles avec toi, elle est obe zereka là. Mana ngba ya japede o. No mo ga do ngba na yin be mi ba lo me be mo ya me agala to so me na o no be dana loto e to enyo no wu wa so mi ba lo me be mo ya ye o nto la ho me po to no be odugade bo m da tombola de son o mu jo o mu le fido fidi nke fido be hare pe me o mu le adaka bi be ha me o mu doge nyam po la karo di be yo be le kwa bo be gare ba na e allo de na nisa asiga me gbere sa so na otona meje sikene lo ibo te pe oso lilina oso do na mi a loko na gbere gajen o gajen là gajen yo zona la meji la be mon ami il y a que deux chaînes comme ça en Afrique il y a un pour la femme de mais quand même président le Sénégal il Abdou Diouf mais il y a une pour la femme d'Abdou Diouf c'est la deuxième ça donc tu prends notre tout non c'est quelqu'un qui aura hépépé yo so dumia non la sika me perebe kengba na cœur gbo wa ba bo ya to enyon nya non po so mene avec ton timati kun gangan on va lo me fi o du amo egbe amo ne nya be o mja te na ni po a e galato so téléphone me ba no mana ke japo ba yi wan gba jagbere o do nu voin ke la ni gba nya supo ka ma un gba ya o mo kele ne fifi a nya kaka to mi mila te lu no apotoro na mo
la gblẽ leke o fi ke tutu do miatɔ do ŋutɔ la te dzene ne be mɔ me fa lo ne o gbe le cupid ne enu vivivo dzɔna dzi na wa ne o le kpo ye o dzena o nya be agbetɔ ŋutɔ dzena agbagba kpɔ na kɔbɔ wa o la te dze nu vɔ me le wɔ eduke mo be le ŋutɔ tsa be gbe wɔm te do na wo nyuie de o ne lo mo le tsa wɔm do na gɛgbe nyuie de o nye ŋkpɔ tsevi tɔkpɔ nye nya be wo le intérieur ya o va lo me kpo nya bo le le wɔm te do na gɛgbe o ame ko be o le France ano le do français gbe ambiona se be ne ba nyi Amerika tɔ ya wɔzɔ ye kpom se na wɔzɔ anye nya nke tɔ na wɔzɔ gblɔ nɔ wɔzɔ awɔzɔ fo gblɔ pollueur o nye les réseaux sociaux adi o va le do asisɔ su mɛ baba enu ke o le yɔ be déontologie a tafla tse nya togo mi daka tɔ gbogbo tɔ wa mi dzana gbagba nɔna fli me déontologie akpe mia nɔnɔ mia be fli me mi nɔ dzana gbagba nɔna fli me voa mo wɔ dossier gangan le tume fi ya o le we do ame kewo ŋuti o le ŋlɔ nua sɔ anya be do afi ɖea be nyakaka dɔ toa mate ba hɛ do ŋuti ɖewo vɔ voa nya be se afi ɖe va do afi ɖe investigation donc vivi na ŋutɔ le mia be do ame wɔn ya gɔn aku nu me o le gblɔ anɔ si gɔn mɛ edzɔ si go gbe ye ne awo la ado di ŋutɔtɔ aku nu me nya nye kele fifi dia mbena do afi ɖewo ga ɖe mo ke na me ɖo fɔma eyɔna edana eyɔna ŋdando be kpɔm le fugba nya le di la kpɔ le ke funa yina ɖo ŋuti amewo wɔnɔ leke mi le nɔ agbea ɖo le dua me nyawo ya miabe dɔ ke mi wɔna anu kɔ ne me investigation enyi fi ke vivi na le me si be ke le gbe ne enyi be ne enu ke le kpeto me o te ve de toa eye mi yɔna miagbɔ scoop ewe de gan enua tutu gbato eye edoa be noenti edoa be vivi sise kpɔtɛkpɔtɛ wa de ko le ɔtutu do ya na mi le gblɔ be so miabe filime nɔnɔ ko le déontologie sɔ le va investigation me nu ko le gblɔ de fiɔ kala o sɔ kpe be protection du journaliste ke n bɛ wɔ investigation a ye musɔn déontologie adi ka wɔ do aɖe nke le tsɔn di nye gbo no egbea ne journaliste de wɔ tɔ de gbe ne do abe aglivi dɔ la be egɛ tso yi pénal me deke travail journalistique la nɔ gɛ yi pénal me do enu wɔn nyi ku ka yi le nyi biɔbiɔ mi ɖe so nkeke ɖo me le fi ye deke ye miabe do la nɔ gɛ mi yi pénal me do si gbe be ofifi ye lo alo si o dame ku ye lo alo nuwo wo le se gɔmea enu wɔn tsɔ la ke sɔ pe do ya be la nyi deke la vivi la nya sisia. enyo mi agblɔ be enu nya ne pénal me mi la sɔ nya ayi alo le ko do nyi sɔa Togo pobɔl kudo Niger ìbọn ẹ popo mẹ àmì bá dá gèrèká mi bá kó gèrèká lé dó wàhálà kì í bọ́ọ̀lù àǹtọ́ yìí dó a àmì kò yí gbọ́ bọ́ọ̀lù àwọn bíyì kò lè ọ jàjàrà dó a bẹ nu omi mẹ́sì wa tsakitsi dèdè kò wá de tó náà yóò yin sọ àyè òun sè nu abẹ gọmẹ wa agèrèká gbọmí tó sọdún Niger tọ́jú Niger tọ́ bó ètógó wa ó lè pápá ó fi ṣàfihàn mi off-road be mi dajere yo wa mo si be o le covid be tutu gba ko va aéroport a o de funa yo wa la me de o le hotel e no be ya we yin gbe nko gbo enu ani bere iye bọ́ọ̀lù akekpa zerika Niger be bọ́ọ̀lù fiọtọ egbonya gbogbo ri o iye èyàn wa èyàn ni keye o mdo ameji o ni o le gbọn be koro to wa be si lo gbọn ni a o dun pona yo o fin yo ba meri o le keye o le o va le o le hotel donc a keye be gbọn ni a eniyan kaka gbọn be o be yo le to te po mi le yo le to te po to go be a football pour aller inu a Cotonou ne yo chan be e gbọn ni a e sanya ti le o le fun be subo ke to eniyan be enua soso kele me voa be endio le yodo la do etipe donc ay blon ni be nyon wa kenu ke joda gbe am amenyi go mangan to Ghana to go be a football popo be nyon go poto e de numi e be le blon be normalement neni be mi jave pour ball le jude me mi do la va si bebe nkeke ve alon keke ton ni kembe wa ye garo monta ina consider kuroto fifia le consider me on glonye le pepe na yo dagbe
otromi ye o yoyi be ni yo be délégation agbana nínú kia fidagbe ga womi tó gbọ́ be on zonde dodo aji o sigbede ko la gbona yo consider ve ken gboya on gbona ni be nyare pepe na yo inu lake yo dagbe popo be fidagbe yo gbana ok tukara mulo yo nto yo dede inu Africa odo hospital we et puis ameke ngono na do da ye chan yo dona go le afobol popo be yon meke yo ji si o no yo ngono na nu gbe sia gbegbe le WhatsApp ji pa e de sigbe hon lo be nu ni pa yo ajo we ni pa e over eke over yo don yo ba mo bo ni we ho ke o yia bi no mama ko gbon na yo be yo ba mo gbon na ameni ni ko gbon na kuro to la so heleme ododa yo umso ododa yo bi o heleme be kaka ko wa po bola ka ni so jora gbon ke be di nu me na mi abe unpo so heleme ododa yo npo mi be ko fifi anu ke o ke ye o fa aéroport mi nya be mi agbo ni be over odo ni enu am la surface vaccinale me la shuwa e dodo de ole passe vaccinale ko so va le ami bla ton ndi bla ton voaton me ami we ni pata be passe vaccinale o me le valable e go meni be dodo ko nto kafu do nto cha do dare alo ki se progodo ado dare be wa so inu be pour numéro de nous passe vaccinale ou apa numéro ça gbogbo to mu le e amede on to chan le wa mi ko mu enregistrement le wa gbo e go be normalement do la enregistrement le wa gbo ken gbo donc ka ke o va se ka po enu ala so yo wa tro don yo ba mo le fédération ke pona fo bo pour be yan gbo tro so ordinateur le fie gbo tro so yi gbo ve le pere wa ti o lo enregistrement ken gbo ce qui fait que wa mi ame we ni o la enregistrement ka la wa ça fait que bo ga pour ameton les funu ken wo nu mi abe si o tro asivide le nti ke yo ngba le ame so le hotel biso ni be e do ale nchola bo nto nenu a home to po lava no suivance donc e obone de ora pare ka obe be yo se be fifi akeba o video examen zama do video e nua dope ko do da ni be pona e nua ko Wa be li nyo sabe pona be na le. sabe yo ko fike ame on le o donc ko soja Covid ale wantia. fio polo dare o be o so soja me vi bi wa be no fiko la de o so dare No gade o. ke yo ya yo inua oyo inua yo reception oyo fike inua ko yo abe ministère qui pona a football pour bien nyon bol Nigeria e ba me va e be ya be les fédération me be ya be ministère ben comme va le donc abe nyon ben kan Yo. yo abe a football fio to achan e a ye to chan ke o nu ane a ojo po edo ali ye to chan ti donc a e kudo inua capitaine de cap Ambulance o so le. ambulance kudo docteur be muni be ya nu ati o va o de o da pare kudo talking be et puis nous a dit que nous kia o ba trop et nous non c'est cafle obligé au contexte de comme et puis e gba le wantiki donc ce qui veut dire que be muni be et nous ni yodo E no l'entraîneur anti go wa no bandia. donc muni be nous donc et nous gbogbo de no et nous me ken gbo wa pour bola ken gbo ko et ko pour bola chan voix nyako entraîneur ava bon et donc da caf ni be caf be la pegbo donc mi agbon be ni enu oyi ni so Bless. Eh o. O ji ke mi lu cha fi se mu no mo wa. Oh, Ye ti ko nya gbogbo wọn so. Tutubare. Nyanye mpopo Niger be foot de guerre oni le ball me kaka no do ball ku Togo abe mi ade na mi ni do ke ngbola ruwaji. Ambe obe terrain ganke le wasi antam le homologué. Kafte te o bi ja ball pour le kuto. Tutugban wa ya ni do emi a be mbide le go keme o. Ne tutugba kengbe mama no se nbli bwa gome kengbe mama no se be mi anu no to gan erbe agboda men me de wa yem se gome be o ba po ball le duro me pato me be ball fion to ate gbon ko be le gbon be il est rancunier il est na me da dome be Roseto ala kubar Roseto eni va be yo ma so ko be mi la tu fe na o le kutonu e wa La do te pena mi. yo la do te pena mi le kutonu ne glo kaka le kutonu a ne o blon matga o ne mi ami be afonda agbe aku le ko no vi o forma mi la se mi no kon me tin kon ne wa ke bo ala no Comme le couteau. ken bo ala no blon materango matga o ko blon na wa e wa nya pare kale nya me nous no to gane fédération e blon nya de kade ke mi so le nya me le blon be
tout quoi 2 semaines quoi si la veille yo wona ko maruda yo nyana bola o bule ho dare quoi si la veille les mi on no do no do so wa be gbe ko ja baruda togo bo baba gem ko ba wa nde fun et nous l'autogan glonale que ni argument masculin mabe mais do so liste de yo à l'avance yo pro joueur odo yo nyame joueur ya pour la bonne les filles ya me ajana ko anto aye la teni ametafu yo la tebe ya do ofa et on hamle mo e be quoi ball ko pour acha le hake ya meki ba me la me ameni que yo be ti o be po no ale a e be titulaire ameni pele me na équipe nationale ne faire amener tiba les titulaires amener to elle a été déstabilisé donc comme quand il est tacticien quand Béni Saint-Ou bol gangaton et pas ba amener to le nous mais là on voit voilà et ben nous pour de funam quoi Béni mais pas na me bende ye ma donc c'est fédération togolaise de football donner porter plainte les CAF so nyawanti donc bol one nous Béni be ku ton mi je pour le ne de bon one nya me mi je pour retour nya ki je be jo do e de joro nye ko di po e de joro mi adi po le po mi atota o meto o me no le gba fiction la République du Bénin alors non na fi sans RPB Bénin ani da ho me ba to RPB bi ni RB gba lo le ke po e o be so jare le nya photo de to de le nya be gol go do le fi be ya ye o be gbon le ku to nu be o po yo wa mi ju wa me me tu nye ku o mi ato ko mi ju wa me ma wo ka nye e me gbon ma wo mi venye bon wa ku to mi je pele wa na me de se enya be Germain Benilo alo Hausa wa entraîneur a on est tout ne be mi do ku to no a me mi ami gbon o fo ma Ola se kaba wu wa be matka wa lo ida pene mi avec wedo tomi si mi ami ko le pepe ku di pe mi anda pene Merba Dylan e na mi pomi le Facebook di mi anda pene Yasen Kojo ke no kudo fokoku ayi wa we na mi pomi le la Gazette du Togo di no vinu su Romain Ziablé la popia kudo tro le won monti no be Kofivi Tuadi wa kudo Blaise et comme il vit et quoi sala ah oui non wa me le bon il fi church horuto mi yon yabe ata Bruno Fidelis mais ça photo bye bye 95.5 Nana FM